Welcome sa Agoy Agoy TV. Dito sa aming channel, tawanan kulitan at good vibes lang ang hatid namin sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang aming mga video. At samahan mo kami sa walang humpay na saya. Tara na! Agoy Agoy TV! Bilisan mo! Bilisan mo! Ay, agad! Bilis! Ito binili, no? So, tinan mo! Happy birthday! Happy birthday! Ganyan, happy birthday, Laika! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ay, na. Yan ka lang! What's up, Kid Chopper? Come to Agoy-Agoy, please! Hinday. Galing ka. That was reading. Bilisan mo! Ano na sila? Susunog na. Susunog! Happy birthday, Laika! Happy birthday, Laika! Ikaw mo yan! Bilisan mo! Kanta na. Sa tayo ngayon po. Bukalis! Happy birthday, Laika! Hindi ka naglaway ka. Atibit! Bilisan mo! Bilisan mo, Okay na to? Bilisan mo, kaya-plug ako! Bilisan mo! Happy birthday to you. Hello, happy birthday, Happy Raisa. birthday to you! Halika na dito po! Happy birthday, To you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Laika! Blue! Birthday, Laika. Dali. Bakit dalawang candle niya? Kaya mula ma'am. Oh, oo nga, birthday. Hello, birthday. O, halika na, kain na tayo. Hello.